Wala may manindot nga beach resort sama sa Boracay ug Palawan ang Butuan City. Apan adunahan sa historical sites ang syudad. Kini ang mahimong pangbato sa Butuan aron may ihanyag sa mga lokal ug langyong turista nga buot mo bisita dinhi. Sektor sa transportasyon ang unang makahinabi sa mga turista. Sumala ni Chamber Weekend Coordinator Engineer Alan Silor. Mas maayong ipasabot sa transport sector ang transport tourism kay sila mismo pwedeng mahimong local tour guides. Usa na sa atong tumong Richmond na mapatunhay ug mapalambo ang ilang pangitaan, no? Ug usapod natong gusto mahibaw-an ug tinguha na unsay ilang mga problema matagaan kining solusyon. Ang solusyon sa ila ra sad magikan, no? Mo ni atong gamiton sa mga input sa workshop na makatabang unya puhon sa kalambuan sa kinatibuk-ang transport sector sa dakbayan sa Butuan. Itudlo sa gihimong Transport Tourism Planning Workshop ang pagpasabot sa kamahinungdanon sa turismo tali sa sektor sa transportasyon. Gipasabot ang city tourism destination, road safety ug proper hygiene. So kini ilang educate ang mga kaubanan sa transportasyon aron usab may balo sila kung unsaon pagdala o pagdumala kung ugaling adunay mga turista nga mobisita dinhi sa ato ang dakbayan. Pinaagi sa pagtinabangay sa tanang sektor sa syudad, mamahimong lig-on ang kampanya sa DOT sa turismo.